Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Voy a dejar aquí constancia de que creo que ha estado un poco mal repartido. I'm going to make it clear that I think it wasn't shared right, the verses weren't shared right. Porque Diana la semana pasada predicó del 1 al 12 Because Diana last week preached from verses 1 to 12. y hoy toca del 12 al 42. And today, the verses are from 12 to 42. Así que vamos a ello, vamos a ir poco a poco primero leyéndolo, viendo qué aprendemos de ello. So we're going to get into it, we're going to go slowly, reading it and seeing what we can learn from it. Y quiero contarte lo que Dios ha hablado a mi corazón mientras lo preparaba, And I want to share what the Lord spoke to my heart while I was preparing this. con el deseo de que pueda ayudarte a ti o a otra persona que conozcas que pueda estar pasando por esto. With the desire that it would help you or someone else that you know who's going through the same thing. Así que vamos a leerlo primero y luego vamos a orar. And so we're going to read it first and then we're going to pray. Buscamos Hechos 5 del 12 al 42. So let's search for Acts chapter 5 from 12 to 42. Hoy sí lo vamos a leer en inglés y luego en español por partes. Today we're going to read bits by bits in Spanish and in English. Y empezamos con el versículo 12 del capítulo 5. And we'll start with verse 12 from chapter 5. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Versículo 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Verses 12 to 16. The apostles performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on the beds and mats, for at least Peter's shadow might fall on them, on some of them as they passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. En esta primera parte vemos ese fruto recogido de esta iglesia que tenía el Espíritu Santo en el centro. And in this first part, we see that fruit that is being gathered from this first church that had the Holy Spirit. Y así como hubo consecuencias buenas, vemos en los siguientes versículos que vamos a leer consecuencias que no fueron tan agradables. And as we have good consequences, we will see in the following verses consequences that are not that good. Vamos a leer del versículo 17 al 20. We're going to read from verses 17 to 20. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. The high priest and his officials, who were Sadducees, were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Then he told them, "Go to the temple and give the people the message of life." Así que esa consecuencia quizás no tan agradable causada por la envidia fue la cárcel. And so maybe that consequences that was not so good was caused by the jealousy that led them to prison. Y Dios decide usar un ángel para sacarlos de allí. And God decided to use an angel to bring them out of there. Lo hace de una forma totalmente pacífica. And he does so in such a peaceful way. Y no les dice, ahora id y por favor decid lo que he sido capaz de hacer. And he didn't tell them, now go and tell them what I was able to do.
Dice, id y seguid hablando de Jesús. He said, go and continue preaching about Jesus. Vamos a seguir leyendo lo que sucede. And so let's continue to read what happened. Versículo 21. Verse 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó. Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Hasta el 32. So at daybreak the apostles entered the temple, and they, as they were told, and immediately began teaching. When the high priest and his officials arrived, they convened the high council, the full assembly of the elders of Israel. Then they sent for the apostles to be brought from jail for trial. But when the temple guards went to jail, the men were gone. So they returned to the council and reported, the jail was securely locked, with the guards standing outside, but when we opened the gates, no one was there. When the captain of the temple guard and the leading priests heard this, they were perplexed, wondering where it would all end. Then someone arrived with startling news. The men you put in jail are standing in the temple, teaching the people. The captain went with his temple guards and arrested the apostles, but without violence, for they were afraid the people would stone them. Then they brought the apostles before the high council where the high priest confronted them. We gave you strict orders never again to teach in this man's name, he said. Instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about him, and you want to make us responsible for his death. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed him by hanging him on the cross. Then God put him in the place of honor at his right hand as Prince and Savior. He did this so that the people of Israel would repent of their sins and be forgiven. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, who is given by God to those who obey him. Vemos que estaban predicando como una muestra de obediencia. We see that they were preaching as a sign of obedience. No estaban montando una revolución contra los que lo querían encarcelar, They weren't setting up a revolution against those who wanted to imprison them, sino que estaban predicando y hablando de aquello de lo que estaban profundamente enamorados. but they were preaching and talking about the thing that they were so in love with. Estaban hablando de Jesús como único camino, verdad y vida, They were talking about Jesus as the only way, life, and truth. del Espíritu Santo que ahora podía vivir en los corazones de todos, I'm talking about the Holy Spirit who now could live in the hearts of all. y no podían dejar de hacerlo. And they couldn't stop doing it. Vamos a ver qué pasa al final. And so let's see what happens at the end. Versículo 33 al 42. Verses 33 to 42. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo,
y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Los últimos del 33 al 42. When they heard this, the high council was furious and decided to kill them. But one member, a Pharisee named Gamaliel, who was an expert in religious law and respected by all the people, stood up and ordered that the men be sent outside the council chamber for a while. Then he said to his colleagues, "Men of Israel, take care what you are planning to do to these men. Some time ago, there was that fellow, Tildas, who pretended to be someone great. About 400 others joined him, but he was killed, and all his followers went their various ways. The whole movement came to nothing. After him, at the time of the census, there was Judas of Galilee. He got people to follow him, but he was killed too, and all his followers were scattered. So my advice is, leave this man alone. Let them go. If they're planning and doing these things merely on their own, it will soon be overthrown. But if it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourselves fighting against God." The others accepted his advice. They called in the apostles and had them flogged. Then they ordered them never again to speak in the name of Jesus, and they let them go. The apostles left the high council rejoicing that they had been counted worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. And every day in the temple and from house to house, they continued to teach and preach this message: Jesus is the Messiah. Aunque el consejo de Gamaliel era soltarlos directamente, Although the counsel of Gamaliel was to let them go, vemos que primero los azotaron y después los soltaron. we see that they first flogged them and then they let them go. Ponte en sus zapatos por un momento. So put yourself in your shoes for a second. Te acaban de azotar. They just flogged you. Violencia física extrema. Physical violence, extreme physical violence. Has estado encarcelado antes. You had been in prison before, Vives con la amenaza de que te vuelvan a encarcelar. and you live with that threat that you will be thrown into prison again. Y fíjate que el versículo 41 dice, salieron llenos de gozo, And look how the verse 41 says that they left that place filled with joy, por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre. because they felt worthy to have suffered for his name. ¡Wow! Wow. En cuanto leí eso, When I read that, lo primero que pensé es, ya está, vamos a hablar del gozo en la persecución. the first thing I thought was, that's it, we're going to talk about joy in persecution. Pero Dios me llevó por otro camino, But God took me through a different route que luego relacionaremos. that we will relate to all of this afterwards. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude And so we're going to pray so the Lord will help us, y nos ayude a mirar hacia adentro and He también. will help us look on the inside as well. Gracias Dios por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the opportunity to be here. Gracias porque estamos vivos, gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos. Thank you because we're alive, and thank you that we have a place to meet together. Ayúdanos a mirar hacia adentro con honestidad, Help us to look on the inside with honesty, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente lo que necesitas tratar en nuestra vida. that your Holy Spirit will bring to our mind what you need to deal with in our lives. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. We put Amén. this time in your hands in the name of Jesus. Amen. Podemos hablar de cómo cristianos podemos llegar a ser perseguidos por su causa. We can talk about the fact that as Christians, we can get to the point of being persecuted for His cause. Pero algo precioso que tiene la palabra de Dios es que está viva But there's a precious thing that the Word of God has, and that is it is alive. y nos hace de reflejo. And it's kind of a mirror.
Es como un espejo que te pregunta, ¿qué de esto puedo aplicar a mi vida? It's kind of a mirror that asks you, what can I apply from this to my life? Estas personas, la primera iglesia, sentían gozo por ser perseguidos. These people, the early church, they felt joy for being persecuted. Sentían gozo por ser azotados, por ser encarcelados, por estar hablando el nombre de They Jesús. felt joy for being flogged, for being imprisoned, and for being, and because they were talking about the name of Jesus. Habían recibido esa vida en ellos que no podían hacer otra cosa. They had received that life in them that they couldn't do anything else. Y como digo, su palabra nos hace de espejo. And like I said, the word of God is like a mirror. Y yo to miré us. hacia adentro And I look on the inside. y digo, madre mía, yo sigo siendo políticamente correcta cuando me preguntan por mi fe. And I said, oh my goodness, I continue to be politically correct when I'm asked about my faith. No quiero ofenderte, I don't want to offend you. no quiero que te incomodes por estar hablando de Jesús. I don't want you to be uncomfortable because I'm talking about Jesus. Desde luego no estoy al nivel de los apóstoles. And I'm not at the level of the apostles. Y de esto es de lo que te quiero hablar hoy. And that's what I'm going to talk to you about De tonight. lo que Dios hablaba en mi vida al ver su ejemplo. And what God spoke to my life by looking at their example. Y quizás te sientes identificado conmigo o quizás no, pero esto le puede servir a alguien que conoces. And maybe you feel identified with me, or maybe not, and this can help someone that you know. Cuando era adolescente me encantaba leer los libros de Max Lucado When I was a teenager, I loved to read the book of Max Lucado. y recuerdo un libro que leí que se llama No se trata de mí. And I remember a book that I read that was titled It's Not About Me. Si no lo has leído te lo recomiendo, es un libro muy bueno If you haven't read it, I recommend that you do so because it's a really good book. que habla justamente de estar enfocado en lo realmente And importante. it talks about being focused on what is important. Y el resumen del libro, aunque tiene mucho más, And the summary of the book, although it has more, es entender que la vida no se trata de mí, Priscila, ni se trata de ahora. is to understand that life is not about me, Priscilla, but it's about right now. Que esta vida se trata de Jesús y la eternidad. That this life is about Jesus and eternity. Y me acuerdo que cuando leí ese libro, And I remember that when I read this book, y en general en mi adolescencia, lo recuerdo como un momento muy apasionada y enfocada. and in general, my teenage years, I remember them as a season where I was very passionate. Aquello en lo que te enfocas determina lo que piensas, lo que sientes y las decisiones que tomas. What you focus on determines what you think, what you feel, and the decisions that you make. Tu enfoque te ayuda a tomar decisiones bajo ese prisma, bajo esa mirada. Your focus helps you to make decisions under that perspective. Sin embargo, la vida fue pasando However, life continued, y yo siento que no tengo ese enfoque, and I felt that, well, I don't have that focus. sino que me tengo que recordar tener ese enfoque. But I have to remind myself to have that focus. Y descubrí justamente en esta semana también que hay 4 áreas que nos pueden desenfocar. And I discovered this week that there are 4 areas that can make us unfocused. 4 áreas que se pueden ver buenas en sí mismas, 4 areas that look good by themselves, they look good. que pueden ser benignas, pero que poco a poco pueden ir contaminando todo lo demás. That they might be benign, but little by little they contaminate every other area of our lives. Y de una forma muy lenta hacerte creer que la vida se trata de ti y de ahora. And just in a very slow pace makes you believe that life is about you and it's about the now. Estos 4 enfoques los encontré de una manera muy curiosa These 4 focuses, I found them in a very curious way. y es leyendo una newsletter. And this was by reading a newsletter. Sigo a una profesional que habla sobre desarrollo profesional I follow a professional that talks about professional development. y esta semana te hablaba de estos 4 enfoques. And this week she was talking about these 4 focuses. Te hacía algunas preguntas para que elijas cuál es tu enfoque They ask you some questions so you will choose what your focus is. y esta newsletter va de comunicación, entonces te ayudaba a que comuniques en línea con ese enfoque. And this newsletter is about communication, so it helps you to communicate, regarding that focus that you pick. Para que al comunicar seas coherente con lo que piensas y lo que sientes. So that when you communicate, you are coherent with what you think and what you feel. ¿Sí? ¿Se entiende? Yeah? Voy a leerte un poco del correo. I'm going to read just a little bit of the email. The newsletter. Dice ella, todos los seres humanos estamos motivados por la búsqueda de uno de los siguientes ídolos. It says, all human beings were motivated to search for one of the following idols. Dinero, fama, poder y placer. Money, fame, power, and pleasure. Dinero.
la riqueza financiera y la acumulación de recursos. Money, financial wealth, and the accumulation of resources. Fama, la admiración y aprobación de los demás. Fame, admiration, and the approval of others. Poder, control sobre los demás. Power, the control over others. Placer, sentirte bien. And pleasure, to feel good. Dinero, fama, poder y placer. Money, fame, power, and pleasure. En sí mismas puedes pensar, bueno, son 4 cosas buenas. And when you look at those things, you're like, well, those are good things. They're 4 good things. Te voy a leer cómo sigue el correo. And I'm going to read how the newsletter continues. Dice que esta teoría se llama la teoría de los 4 ídolos y el primero en reflexionar fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. It says that this theory refers to the theory of the 4 idols, and the first person to think about them was Saint Thomas of Aquino in Siglo the XIII. 13th century. Y dice ella, esto sigue siendo totalmente válido hoy. And she says this continues to be valid today. Esta teoría explica que tomamos la mayoría de decisiones de nuestra vida basándonos en nuestro ídolo y tratando de acercarnos a él. And this theory tells us that we make most of our decisions of our lives based on those idols, and we try to get close to those idols. El problema está en que a medida que nos esforzamos por acercarnos a nuestro ídolo, entramos en una persecución insaciable por querer más y más. And the problem is that the more we try to get closer to them, we find ourselves in this space of trying to get more and more and more. Asumimos de manera incorrecta que esa persecución nos llevará a alcanzar la felicidad. And we assume we assume mistakenly that this pursuit will take us to happiness. Sin embargo, el objetivo no consiste en rechazar nuestro ídolo, sino en tomar conciencia del mismo. But the goal is not about rejecting our idols, but about being conscious of ourselves. Entender qué es lo que nos impulsa para beneficiarnos de ello y emplearlo como motivación en nuestros proyectos. Is to understand what motivates us and to apply them as motivation for our projects. Y el correo dice así. And Sigue así. the newsletter continues. Dice, identifica tu ídolo. It says, identify your idol. Os voy a hacer las preguntas que hace ella para ayudarte a identificar tu ídolo. I'm going to ask you the questions that she asks to help you identify your idol. Dice, de los 4 ídolos, It says, from the 4 idols, dinero, fama, poder y placer, which is money, fame, power, and pleasure. ¿cuál definitivamente no es tu ídolo? So which one is not your idol? ¿Cuál puedes descartarlo sin pensarlo 2 veces? Which one can you get rid of without thinking about it twice? De los 3 que te quedan, And then from the 3 that are remaining, ¿sin cuál podrías vivir? which one would you not be able to live without? Descarta ese también. Get rid of that one as well. De los 2 restantes, And the 2 that is left, ¿estás más motivado por uno o por otro a diario? are you more motivated daily by one or by the other? Uno explica más por qué actúas y vive de la manera en que lo haces. Uno lo explica mejor. One explains why you act that way, why you act a certain way. Resuelve estas preguntas y al final del proceso encontrarás tu ídolo. And so resolve these questions, and at the end of the process, you'll find your idol. Y termina diciendo, si quieres, contesta este correo contándome cuál es tu ídolo. And it ends by saying, if you want, you can respond to this email telling me what your idol is. ¡Wow! Lo llama ídolos. She calls them idols. ¿Cuál está siendo tu enfoque? What is your focus on? ¿Hay algo que te está desenfocando de ese mensaje que tenían los apóstoles? Is there something that is putting you out of focus of that message that the apostles had? Me parece increíble que ella lo llame ídolo y que esta teoría se llame así. And I think it's incredible that she uses the term idol and that this theory is called that, idol. Y lo está haciendo con un enfoque totalmente humano y terrenal, pero me confrontó. And she's doing this with such a human and earthly focus, but it confronted me. Porque estos 4 ídolos nos apartan de esa visión de eternidad. Because these 4 idols, they take us away from the vision of eternity. Estas 4 áreas nos quitan el sentido de urgencia. These 4 areas remove the sense of urgency from us. Y esa visión de eternidad Dios ya la puso en nuestro corazón. And that vision of eternity, God already placed it in our hearts. Eclesiastes 3:11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana
la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ecclesiastes 3:11 says, "Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end." Estos 4 enfoques nos desenfocan. And so these 4 focuses, they keep us out of focus. Nos desenfocan de aquello por lo que vivía esa primera iglesia, que era hablar de forma urgente de lo que Jesús había They hecho. keep us out of focus from what the early church talked about and lived on, which is to talk about the message of what Jesus had done. Era urgente, era importante, era necesario y era relevante. It was urgent, it was important, it was necessary, and it was relevant. Y como era todo esto, estaban enfocados. And because it was all of these 4 things, they were focused. Ahora, con todo esto y con lo que la Biblia me fue de reflejo, Now, with all of this and how the Bible was a mirror for me, yo pensé, bueno, ¿qué haría Jesús? I thought, well, what would Jesus do? Porque Dios mandó a Jesús para enseñarnos. Because God sent Jesus to teach us. Y cuando algo no sé cómo hacerlo, pienso, bueno, ¿qué haría Él? And when I don't know what to do, I always think, well, what would Jesus do? Y estos 4 ídolos que nos desenfocan, de alguna forma se pueden asemejar a tentaciones. And these 4 idols that keeps us out of focus in some way can be seen similar to temptation. Una tentación, al final, es aquello que te impide acertar, que te hace errar en la diana. And a temptation at the end of the day is something that makes you miss the mark. ¿Cómo podría Jesús estar en el enfoque adecuado? How is Jesus able to be in the correct focus? ¿Qué nos enseña la Biblia que haría Jesús ante esto? What does the Bible tell us that Jesus would do in a situation like this? Jesús fue tentado. Jesus was tempted. No cayó en la tentación, pero fue tentado. He didn't fall into temptation, but he was tempted. Y si nos fijamos y vemos esos versículos donde Jesús está en el desierto y el diablo viene a tentarle, And if we look at those verses where Jesus was in the wilderness and Satan came to tempt him, vemos que le ofreció poder. we see that he was offered power. Salta desde lo alto, puedes hacerlo. Jump from this high mountain, you can do it. Le muestra la Biblia, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en sus manos. And it tells him, quoting scriptures, that he will give his angels charge over you and they will take you, sweep you from your feet so that your feet will not dash upon a stone. Fue tentado con dinero y con fama. He was tempted with money and with fame. Si me adoras, te daré todos los reinos del mundo. If you worship me, I will give you all the kingdoms of the world. Fue tentado con placer. He was tempted with pleasure. Convierte estas piedras en pan. ¿Qué placer hay más grande que comer después de un ayuno? It says, turn this stone into bread. What greater pleasure is there than to eat after a fasting? Y Jesús nos enseña que en esta soledad tan grande del desierto y en esta tentación, And Jesus teaches us that in this loneliness, that this great loneliness in the desert and in this temptation, tuvo el enfoque correcto en la palabra de Dios. he had the correct focus on the Word of God. Se enfocó en la verdad. He was focused on the truth. Así que quiero que antes de seguir puedas parar un momento y mirar hacia adentro. And so before continuing, I want us to stop a little bit and just look on the inside. Quiero que vuelvas a pensar en esta primera iglesia primitiva. I want you to think about this early church. Ponte en los zapatos de estos apóstoles. Put yourself in the shoes of these apostles. Imagina en tu corazón esa pasión por salir al templo a enseñar. Imagine in your heart that passion to go to the temple to teach. Imagina cuán enamorados estaban de Jesús y de la obra del Espíritu Santo en ellos, que literalmente no podían hacer otra cosa. Imagine how in love they were with Jesus and the work of the Holy Spirit in them that they literally couldn't do anything else. Eso es lo único que nos dejó Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. And that is the only thing that Jesus left us, was to go to all the world and preach the gospel. Hablad de mí, de lo que yo he hecho. Talk about me and what I've done. Hablad del regalo que es el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Talk about the gift that is the Holy Spirit in the heart of a person. Hablad de todo lo que puedo cambiar en la mente, en las emociones, en el físico de una persona con el Espíritu Santo. Talk about all the change that I can do in people's emotions, in their heart, and even physically with the help of the Holy Spirit. Y quiero que poniéndote en sus zapatos,
And I want you to put yourself in their shoes. le pidas al Espíritu Santo que te muestre si alguna de estos 4 áreas te están desenfocando. And I want you to ask the Holy Spirit to show you if one of those 4 areas are making you to be out of focus. Quizás es dinero. Maybe it's money. Dinero no solamente quiere decir quiero ser millonario y rico, Money is not just saying, well, I want to be a millionaire and I want to be rich. porque como vimos ninguna de estas tienen algo malo en sí mismo, Because like we saw, none of these 4 things are inherently bad. sino que se conviertan en malignas cuando se ponen primero, cuando se ponen antes que Dios y que esa gran But they comisión. become bad when they take the place of God and they take the place of that first commandment, that great commission. Quizás es la fama. Maybe it's fame. Y la fama no solamente es, wow, tengo miles de seguidores, soy muy famoso. And fame is not just saying, wow, I have a lot of followers, I'm very famous. La fama es cuando buscas la aprobación de los demás. But fame is when you look for other people's approval. Cuando no dices lo que piensas, When you don't say what you think, cuando no hablas de lo que crees, when you don't talk about what you believe, por miedo al rechazo. because you're afraid of being rejected. Eso también es tener la fama primero. That is having fame in the first place. Quizás es el poder. Maybe it's power. Y lo mismo, el poder no necesariamente es, wow, cuánta gente tengo a mi cargo. And the same thing, power is not just saying, well, I have all of these people that are under me. Es sentir que necesitas tener control sobre los demás. It's having that feeling that you need to have control over other people. O quizás es el placer, Or maybe it's pleasure. que me atrevería a decir que es uno de los más comunes. And I would dare to say it's one of the most common. Porque el placer tampoco es algo idílico y algo que podemos asociar a algo grande. Because pleasure is not this ideal thing that we can associate to something big. El placer es poner tu felicidad por encima de todo lo demás. Pleasure is putting your own happiness above everything else. Y eso es justamente el mensaje que continuamente nos da la sociedad. And that is the message that society continuously gives us. ¿Algo no te hace feliz? Déjalo. If something doesn't make you happy, let it go. ¿Cómo poder ser feliz? 7 elementos. How can you be happy? 7 elements. ¿Cómo poder tener estos hábitos que te ayudarán a ser mucho más feliz? How to have or make these habits that will make you to be more happy. No es malo en sí mismo, pero nos desenfocan si están primero. It's not bad in itself, but it makes us be out of focus if we put those things in first place. ¿Cuál de ellos quizás te está desenfocando? Which of these 4 things maybe is making you to be out of focus? Y wow, cuando Dios me hizo, cuando tuve que preparar esto y Dios me habló And when I had to prepare this and the Lord spoke to me, y me cambió esa idea principal de gozo en la persecución por desenfocados, ni siquiera estamos ahí. and He changed that first idea that I had of saying, well, joy in persecution to being out of focus, Poniéndome a mí primera dentro de esta sala que necesita esto, putting myself in the first line in this room that needs this message. también me ayudó a ver que esto no es algo de wow, un día para otro. And He also helped me to see that this is not just something that happens one day, just overnight. Si mientras estábamos hablando hay uno de estos ídolos o enfoques que ha venido a tu mente de forma mucho más fuerte, As we're talking, one of these idols came to your mind, and it came stronger than the others. esa es tu lucha diaria. That is your daily fight, your daily struggle. Eso no es, wow, ya está, a partir de ahora ya soy como la iglesia primitiva, como los apóstoles. That's not just like, okay, that's it. From now, I am like the early church, I'm like the apostles. No, es mi lucha constante, quizás la aprobación. No, this is like my constant struggle, maybe the approval of others. Y la única solución es trayendo eso a los pies de Jesús cada día. And the only solution is to bring that thing to the feet of Jesus every single day. Solo el Espíritu Santo puede llenarme de la fuerza y la valentía que necesito para luchar contra ese desenfoque. And only the Holy Spirit can fill me with the strength and the boldness that I need to fight against that unfocused, that thing that is making me unfocused. Solo es el Espíritu Santo el que me puede ayudar a generar conversaciones y crear espacios para hablar de Él. And only the Holy Spirit can help me to create conversations and to create space to be able to talk about Him. Porque esto es urgente, es importante y es relevante. Because this is urgent, it is important, and it is relevant. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de lo que tú y yo podamos tener o conseguir. It's not about you, it's not about me, it's not about what you and I can get. Se trata de Él y de su eternidad.
It's all about Him and about eternity. Esa eternidad que quizás con mente humana nos cuesta entender, pero Dios la ha puesto ahí. That eternity that maybe with our human mind is hard for us to understand, but God has put it in us. No se trata de la hora y de lo apetecible que pueda ser. It's not about the time and how I might feel about doing a certain thing in that time. Se trata de esa eternidad y de lo importante que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. It's all about eternity and how important it is to go to the Word and preach the gospel. Y empezando por mi mundo, And starting from my own word. porque quizás este objetivo a veces también parece muy grande, Because sometimes this goal might seem like very big, pero mi mundo, mis relaciones, mis compañeras de trabajo, mis vecinos, mis amigos, but my little world, my relationships, my co-workers, my neighbors, my friends, entendiendo que eso es el enfoque correcto en lo que tengo que estar continuamente pensando. to understand that that is the correct focus, that is what I should be thinking about all the time. Que todo lo demás, lo que consiga, lo que no, Every other thing, whatever I can get, what I can't get, los objetivos que me ponga en la agenda, the goals that the things that I put in my agenda, son secundarios. the things that I put in my to-do list, those things are secondary. Son secundarios, no tienen que desenfocarme de lo importante. Those things are secondary. They don't have to put me out of focus from the important thing. Así que quiero que podamos terminar orando. And so I want us to finish by praying. Trae a tu mente esto que el Espíritu Santo haya puesto en primer foco, en primer ídolo. Bring to mind what the Holy Spirit has put in your mind, that first idol. Pensemos, como digo, en esa iglesia en la que hemos leído que sanaba, esa iglesia que no dejaba de enseñar. And let's think about that early church that would heal, that early church that didn't stop teaching. Y voy a ser sincera contigo, no voy a orar porque Dios me ponga en una situación donde me azoten por su nombre. And I'm going to be sincere with you. I'm not going to pray for God to put me in a situation where I will be flogged because of His name. Pero sí quiero orar por situaciones, en plural, donde me muestro obediente. But I want to pray for situations where I can be obedient. Obediente aunque no sea aceptada. Obedient even though I'm not accepted. Obediente cumpliendo lo que el Padre espera de mí. Obedient doing what the Father expects of me. En mi mundo, mis pequeñas relaciones y mi entorno. In my world and in my little relationships and in my surroundings. Vamos a orar. Let's pray. Dios, ayúdanos a tener un enfoque en esa eternidad que tu palabra nos dice que ya has puesto en nuestros corazones. Father, help us to have our eyes focused on that eternity that your word says you've already put in our hearts. Espíritu Santo, llénanos de ese sentimiento de enamoramiento absoluto que tenía tu iglesia. Holy Spirit, fill us with that feeling of love that the early church had. Llénanos de esa urgencia, de esa pasión por hablar de lo que habían sido testigos. Fill us with that urgency, that passion to speak about what they had witnessed. Que el Espíritu Santo que vive en nosotros sea el mejor regalo que podamos compartir con otros. That the Holy Spirit that lives in us will be the best gift that we can share with anyone else. Contágianos de esa generosidad que tenían los apóstoles. Give us that generosity that the apostles had. Esa generosidad que, como hemos visto estos días, no solo se trataba de dar lo material, sino dar lo eterno. That generosity, as we've seen these days, that was not just about giving material things, but giving what was eternal. Espíritu Santo, gracias porque yo sé que tú obras mucho más allá de las palabras que estamos hablando o incluso de lo que nuestra mente humana pueda entender. Holy Spirit, thank you because I know that you work more than the words that we can understand and more than what our human minds can understand. Te pido que ese ídolo que ha aparecido en nuestra mente, ese primer foco que nos está desenfocando, I pray that that idol that came to our mind, that thing that is taking the first place, that is making us to be out of focus, esté ante tus pies cada that we día. would bring it before your feet every day. Ayúdanos a ser primero honestos con nosotros mismos Help us to be first honest with ourselves, y sea dinero, fama, poder o placer, whether it be money, fame, power, or pleasure, podamos rendirlo ante ti cada día, entendiendo que es un trabajo de cada día. that we will be able to surrender it to you every day, understanding that this is a daily act. Gracias por la vida que nos has dado. Thank you for the life that you've given us. Ayúdanos a recordar continuamente que no se trata de mí,
Help us to remember continuously that it is not about me, y que tampoco se trata de este ahora, and that it's also not about the time and the now. que se trata de ti, Jesús, que se trata de ti, Espíritu Santo, y de esa eternidad. That it's all about you, Jesus, it's all about the Holy Spirit, and it's all about eternity. No podemos solos, la carne es muy fuerte, los mensajes son constantes, We can't do it on our own. We know our flesh is strong and the message around us is constant. pero gracias, Espíritu Santo, por vivir en nuestros corazones. But thank you, Holy Spirit, for living in our hearts. Gracias, Jesús, Thank por you, tu Jesus, sacrificio for your sacrifice que nos permitió que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones. that permits and allows the Holy Spirit to live in our hearts. Gracias por ese acceso al Padre. Thank you for that access to the Father. Gracias por esa sanidad que nos das a todos los niveles. Thank you for that healing that you give to us at all levels. Gracias por esa relación única que es un regalo. Thank you for that unique relationship that is a gift. Ayúdanos a no darlo por hecho y a no dejar de compartirlo. Help us to not take it for granted and to not stop sharing it. Que volvamos a esa primera iglesia enfocada y apasionada. That we por ti. will become like that early church that is focused and filled with passion for you. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos y te pedimos que seas tú ayudándonos, Thank you, guiándonos, Father. llevando el timón. Thank you, Father. We put everything in your hands and we pray, God, that you would be the one leading us and helping us and guiding us. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.